اسلامی تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے ہیں جو ایمان کی طاقت، اللہ پر توکل اور صبر و استقامت کی بے مثال تصویر پیش کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ہر پہلو اسلامی تاریخ میں روشن ستارے کی مانند ہے۔ اب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معزز صاحبزادی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رفیقہ حیات اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت میں صبر، قناعت، عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ تقوی اور پرہیزگاری کا آئینہ دار تھا۔ اب رضی اللہ عنہا نے نبوی گھرانے کی سادگی، فقر میں خوشی اور مصائب میں صبر کی بہترین مثال قائم کی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے قریب کسی کام سے باہر تشریف لے گئیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں اس زمانے میں بعض اوقات جنگلی جانور آ جایا کرتے تھے۔ اچانک ایک خونخوار شیر اب رضی اللہ عنہا کے سامنے آ گیا۔ یہ ایسا منظر تھا جو کسی بھی انسان کو خوف و ہراس میں مبتلا کر سکتا تھا۔ عام حالات میں کوئی بھی شخص اس طرح کے موقع پر گھبرا جاتا، چیخ پکار مچا دیتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے اپنے والد محترم سے سیکھے ہوئے سبق کو یاد کیا۔ اب رضی اللہ عنہا کا دل ایمان کے نور سے منور تھا اور اللہ تعالیٰ پر اب کا توکل مکمل تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرمائی۔ اب رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس کی رحمت کا سہارا مانگا۔ اب کی دعا اور اللہ پر کامل بھروسہ دیکھ کر کرامت ظاہر ہوئی۔ شیر نے نہ صرف اب رضی اللہ عنہا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے خالق پر حقیقی معنوں میں توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسلامی روایات میں مختلف واقعات منقول ہیں جن میں اولیاء اللہ اور صالحین کے ساتھ جانوروں کے پرامن تعامل کا ذکر ملتا ہے۔ اگرچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور شیر کے متعلق یہ خاص واقعہ تمام کتب حدیث میں تفصیل سے مذکور نہیں، لیکن اہل بیت کی کرامات سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات فرمائے۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کے واقعات بیان ہوئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرانا۔ اہل تشیع کی کتب میں اہل بیت کی کرامات کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اہل سنت کے ہائے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعات ایمان کو مضبوط بنانے، اللہ پر توکل کی تعلیم دینے اور مصائب میں صبر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی صبر و استقامت کا بے مثال نمونہ ہے۔ اب رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار مصائب کا سامنا کیا لیکن کبھی بھی شکایت کا اظہار نہیں فرمایا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن انتہائی مشکل حالات میں گزرا۔ جب اب رضی اللہ عنہا بہت کم عمر تھیں تو اب کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ اب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماں کی محبت اور شفقت سے محروم ہونا کسی بھی بچے کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس صدمے کو صبر سے برداشت کیا۔ چھوٹی سی عمر میں اب رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگ گئیں۔ جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تو چھوٹی سی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کی تسلی کا سامان بنتیں۔ اب رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم کو جو تکلیفیں برداشت کرتے دیکھا، ان سے اب کا دل زخمی ہوتا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجری ڈال دی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑی آئیں اور اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کیا۔ اتنی کم عمری میں ایسا منظر دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن اب رضی اللہ عنہا نے صبر سے کام لیا اور اپنے والد محترم کی خدمت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی آسائش سے دور رہی۔ اب رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو نہایت سادہ اور فقر میں گزر بسر کرنے والے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے انتہائی سادگی اور قناعت کی زندگی گزاری۔ گھر میں بنیادی ضروریات کی بھی کمی رہتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خود گھر کا تمام کام کاج کرتیں، آٹا پست، پانی بیرت، کھانا پکاتی اور بچوں کی دیکھ بھال فرماتیں۔ ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے چھالے پل جاتے لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک مرتبہ اب رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم سے خادمہ کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ए फातिमा, किया मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो खादमा से बेहतर हो? फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात फातिमा की तालीम दी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर राज़ी होकर अपनी मेहनत जारी रखी। ये सब्र और कनात की इंतहा थी। बेशुमार मौक़े ऐसे आए जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था। भूख की शिद्दत के बावजूद बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि अगर कोई मेहमान ज़रूरतमंद आ जाता तो अपना खाना भी इसे दे देती और ख़ुद भूखे रह जाती। कुरान मजीद में सूरत अल-दहर में अल्लाह ताला ने अहल बैत की इस कुर्बानी का जिक्र फरमाया है कि उन्होंने 3 दिन के रोज़े रखे और इफ्तारी का खाना मस्कीन, यतीम और कैदी को दे दिया और ख़ुद सिर्फ पानी पर इफ्तार किया। ये इसार और सब्र की बुलंद तरीन मिसाल है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत थी। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा अब की आँखों की ठंडक थे, लेकिन बाद में ये दोनों शहज़ादे भी अजीम मसाइब से दो चार हुए। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी तरबियत इस अंदाज से की कि वो भी सब्र व इस्तिकामत के पैकर बन गए। अब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों को दुनिया की मोहब्बत से दूर रखा और आखिरत की कमाई की तालीम दी। उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की तरबियत फरमाई। ये एक माँ के लिए बहुत बड़ा सब्र है कि वो अपनी औलाद को मसाइब के लिए तैयार करे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सख्त मेहनत और मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी। पानी के भारी मशकीज़ें उठाना, चुकी पीसना, घर की सफाई और दीगर काम काज करना, ये सब जिस्मानी तौर पर बहुत थका देने वाले काम थे। लेकिन अब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी थकावट का इजहार नहीं फरमाया। अब रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात भी कम उम्री में हुई। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक अब रज़ी अल्लाह अन्हा को जिस्मानी तकलीफ़ भी हुई, लेकिन अपने सब्र के साथ बर्दाश्त किया और आखिरी वक्त तक अल्लाह की इबादत और ज़िक्र में मसरूफ़ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत से मुआशरती और सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अपने वालिद मोहतरम की जुदाई का गम, फिर मुख्तलिफ मसाइल में उलझना, ये सब बहुत तकलीफ़ दे था। लेकिन अब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हर मरहले पर सब्र का मुज़ाहरा किया। अब रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत में ये खूबी थी कि अपने कभी भी हक़ की जिदोजहद नहीं छोड़ी, लेकिन साथ ही सब्र और वक़ार को भी बरकरार रखा। अपने मुवक्किफ़ पर डटे रहने के बावजूद उम्मत में फितना नहीं फैलाया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सब्र का जो सबक सीखा वो अपने वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सब्र व इस्तिकामत का बेमिसाल नमूना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल तक मक्का में इंतहाई सख्त हालात का सामना किया। कुफ़ार मक्का ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की अज़ियतें पहुँचाए। जिस्मानी अज़ियतें, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, रास्ते में कांटे बिछाए गए, नमाज में गंदगी डाली गई, गिले में कपड़ा डालकर गला गेविंटा गया। ताइफ में बच्चों ने पत्थर मार मार कर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी कर दिए। लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदा नहीं दी, बल्कि दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उन लोगों को हिदायत दे दे, ये नहीं जानते। माशी नाकाबंदी, कुरैश ने 3 साल तक मुसलमानों का माशी और मुआशरती बाइकात किया। शेब इब्बी तालिब में महसूर होना पड़ा। खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब नहीं थीं। भूख की शिद्दत ऐसी थी कि दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते थे। फिर भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। लफ्ज़ी अज़ियतें, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, शायर, दीवाना, झूठा कहा गया। अब की तौहीन की गई, अब का मजाक उड़ाया गया। लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई हिकमत और सब्र से जवाब दिया। अजीज़ों से जुदारी, आमल हुज़्न में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीका हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। ये दोहरा सदमा था, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। जब मक्का में रहना नामुमकिन हो गया तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। अपना घर बार, माल और असबाब, पैदाइश की जगह छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म की तामील में सब कुछ छोड़ दिया। गार सौर में 3 दिन रहना, दुश्मनों का ताक़ुब, सफ़र की मशक्क़त, ये सब आज़माइशें थीं। लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना मुनव्वरा में भी आराम नहीं मिला। कुफ़ार ने मुसलमानों पर मुसलसल हमले किए। बदर, अहद, खंदक, हुनैन और दीगर जंगें लड़नी पड़ीं। जंग अहद में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, दांत मुबारक शहीद हुआ, चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और उनकी लाश का मसला किया गया।
ये इंतहाई तकलीफ दे मंजर था, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुजाहरा किया। जंग खंदक में एक माह तक खंदक खोदना, शदीद सर्दी और भूख बर्दाश्त करना, दुश्मन का घेराव, ये सब आजमाइशें थीं। सहाबा किराम को पेट पर पत्थर बांधने पड़े, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांध रखे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई बच्चे बचपन में फौत हो गए। हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत कुलसूम और हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हुम, सबका इंतकाल अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ। जब हज़रत इब्राहिम की वफ़ात हुई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं? फरमाया, ये रहमत है जो अल्लाह ने बंदे के दिल में रखी है। आँख आंसू बहाती है, दिल गमगीन होता है, लेकिन हम वही कहते हैं जो हमारे रब को पसंद है। ये सब्र की आला तरीन मिसाल है कि अपने जज्बात का इजहार भी करे, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। मदीना में मुनाफिकीन का गिरोह था जो ज़ाहिर में मुसलमान था लेकिन बातिन में दुश्मन। उन्होंने मुसलसल साजिशें कीं, अफवाहें फैलाएं और फितना फसाद की कोशिश की। वाक़िया इफ्क में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बोहतान लगाया गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। एक माह तक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात नाजिल फरमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल तक दीन की तबलीग की, लोगों को समझाना, उनकी तरबियत करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लाम के हवाले से हर एक आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और अब सब लोगों को दीन बारे में पता चल सके। दीन के हवाले से जो भी वीडियो आए तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। आमीन।